চলুন আজ ঘুরে আসা যাক সুগন্ধির আঁতুড়ঘর থেকে। কলকাতা শহরেই আছে এমন এক জায়গা যেখানে পৃথিবীর সব নামি দামি সুগন্ধির ব্র্যান্ড সঠিক দামে পাওয়া যায়। এজরা স্ট্রিটের নিশাদ পারফিউমারি। সুগন্ধি প্রেমীদের এটি একটি ভালোবাসার ডেস্টিনেশন হতেই পারে। পৃথিবীর সমস্ত নামি দামি সুগন্ধির ব্র্যান্ড এখানে এত সহজে পাওয়া যেতে পারে, না দেখলে কিন্তু আপনাদের বিশ্বাসই হবে না। দেখে নিন চোখের সামনে সমস্ত ব্র্যান্ডের নোট এখানে থরে থরে সুন্দর বটলে সাজানো রয়েছে এবং তা আপনার চাহিদা মতো এখানে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। এই যে আমরা যেমন নিচ্ছি, দোকানটির নাম নিশাদ পারফিউমারি হাউস এবং দোকানটি আছে এজরা स्ट्रीटे। क्या लगता है ना, जब मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ 9-10 बजे, तो मुझे रात को 7 से 8 बजे तक चाहिए। हाँ तो ये फुल डे रहता है बस ये अमाउंट और एक এছাড়াও এখানে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের ডিফিউজার এবং ডিফিউজারের অয়েল, সেটিও আপনি সংগ্রহ করতে পারেন এবং সেটিও আমরা নিয়ে এসে দেখেছি। বিভিন্ন সুন্দর গন্ধের ঘর আপনার ভরে যাবে। আমরা বিগত 8-9 বছর ধরে এখান থেকে সুগন্ধি নেওয়ার পর আর বাজার চলতি সুগন্ধি ব্যবহার করা ছেড়েই দিয়েছি এবং এই সুগন্ধি সুন্দর প্যাকে করে আপনি কাউকে গিফটও করতে পারেন। इसको सूखने से ना? हाँ अरमानी पोर এখানে কি সুগন্ধি পাওয়া যায় এবং আরেকটু ডিটেলস এই দাদার কাছে এবার একটু জেনে নেব। ये कौन सा ब्रांड है? ये एक्वा अरमानी का पोरो है। कौन सा ब्रांड अवेलेबल है भैया? टॉम फॉर्ड है अपने पास, बर्बरी है, लुविटॉन है, लुविटॉन का उमरे नमान है, बर्बरी का ब्रेड, गुची का फ्लोरा मिल जाएगा, डिप्टिक टामडाउ है, सार्के का ब्लेड, जो भी ऐसे अवेलेबल होता है सब मिल जाता है। सारा परफ्यूम मिल जाएगा आपको रिजनेबल रेट में। हाँ। सारा रॉ परफ्यूम का काम अपना नाम फॉर्म अल्कोहल है, फुल डे 24 आवर्स लास्टिंग। और कितने बजे तक खुला रहता है? मंडे टू सैटरडे 11 to 8 PM, संडे क्लोज। थैंक यू। जो ओवर द फोन कोई ऑर्डर दे सकता है क्या? हाँ ऑनलाइन, मतलब आप कॉल करेंगे नंबर पे कार्ड पे तो पोर्टर से आपका डिलीवरी हो जाएगा, या आपको कहीं अगर सिटी के बाहर भी आपको गिफ्ट करवाना है तो वो भी हो जाएगा। डिलीवरी के साथ टाई अप है तो 2 दिन में पहुंच जाता है। ओके थैंक यू। मोस्ट वेलकम। এই যে সুন্দর প্যাকে রেডি করা এদিনে আমাদের সংগ্রহ, আপনারাও চাইলে করে একদিন ঘুরে যেতে পারেন এই এজরা স্ট্রিটের নিশাদ পারফিউমারি হাউস থেকে। আশা করি নিরাশ হবেন না। আজ আসি তাহলে, নমস্কার।